ଅମରଦା ରୋଡ ନୋଟାକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କଲଚରାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନର 34ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗିରି ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସୋସିଏସନର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ସାଫଲ୍ୟ କୁମାର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଦସ୍ୟ କାଳୀପଦ ପଣ୍ଡା, ବରଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଦେବୀ ଚାନ୍ଦ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ୟାମଚରଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଅମରଦା ରୋଡକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1934 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଆସିଥିବାରୁ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖକୁ ପ୍ରତିମାତ୍ମକ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। प्रथमे अमरदा रोड संगीत महाविद्यालय संगीत गुरु नित्यानंद बारिक छात्र छात्री द्वारा स्वागत संगीत परिवेशन करा दिन तमाम चली जूनियर सीनियर वक्तृता चित्रांकन संगीत और नृत्य प्रतियोगिता को विचारक भाव हरिवर दास, वेणुधर दास, अच्युतानंद गिरी, आत्माराम दास, निमाईचरण बारिक, बनजा महांती परिचालना करथिले। अनुष्ठान मुख्य उद्योक्ता राजकिशोर महांती आसोसिएसन संपर्कर वक्तव्य प्रदान करथिले। एही अवसर में पूज्य पूजा समाजसेवी भुवन चंद्र रणा को संबर्धित करा बेले अतिथि मान द्वारा विभिन्न प्रतियोगितार भाग नहीं कृति छात्र छात्री को 21 जन कृति छात्र छात्री को पुरस्कृत करा बेले आखपाखे स्कूल और कॉलेज छात्र छात्री को शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता 8 जन को आर्थिक अनुदान सह मानपत्र दे पुरस्कृत करा बेले आसोसिएसन सभापति श्री नंदी अतिथि मान उपढौकन फूलतोड़ा मेमोटम दे संबर्धित करथिले। बस्तारू शिरीष महांती रिपोर्ट जनता एक्सप्रेस।